Ito guys, inom ako ng alak na ano. May apoy. Tingnan natin. Ayun o. Naapoyan ni Kuya. Ayun. Ayun, naapoy ni Kuya. Teka Kuya, parang tatawas ka na niyan ah. Kuya, baka may lumabas dyan ah. Kaya tinulungan na ni ate para mapaapoy nila. Yan na. Ngayon na ba yan talaga Kuya? Ano na yung memory ko? Wait lang, pumangin po kasi sir. Hindi, joke lang. Yan na. Yan na. Oh, di pa rin pala. Yan na, yan na. Yan na ba yun Kuya? Yan na ano. Ayun o. Apoy na yan o. Ayun na. Hindi pa rin pala. Yan, kakain ni Kuya yan. Kain na muna tayo. Habang hinihintay pa yung isang alak. Yun. Yun, galing ni Kuya. Wala pa rin. Ayun, eto na nga. Fast forward na tayo. Napuno na yung memory. Exit lang tayo, sir ah. Try na natin ngayon to. Ayun, umapoy pa. Oh. Try natin guys. Kung masarap. Sip agad. 1, 2, 3, go! Lubog po sir. Lubog, sir. Iceberg be. Iceberg. Iceberg. Paano ba yun? Sir, kailangan kasi lubog na lubog. Ano? Lubog na lubog ng straw. Okay. Kaya pala apoy yun na tikmang ko. After po niyan sir, straight shot po na. Light lang naman yan, sir. Very light. Sarap. Lasang diesel. Thank you.